Mayong adlaw mga kasingko, ang bunga na ini mga kasingko, pinsar ko na sang una ng lubi na mga kasingko mo kay hindi ko pa sa nakilalaan kag kung paano nagtubo sa ina nga kahoy ang lubi, pero damo naman gali ni mga kasingko ang nagatanom sini kag nag-upload pamangkot ko kung ano ina ang bunga ti ang hambal nila miracle fruit sina mga kasingko kag ang pagtanom ko sina gamay lang gid nga sanga kasingko duwa lang ka dagaw mga kasingko ang sanga nga gintanom ko, tapos mga duwa ka simana na taktak ang tanan niya nga dahon dason tapos sina nagtubo-tubo gagmay, pero mga duwa lang kadangaw nga ako nga ging tanong mga kasingko, tapos nagtubo na sang nagtubo ngay iniguro nga mga singko pag subuang ang iya ni gurom nga edad nga singko mga tatlo na ni katuig mga kasingko, pero ang iya nga bunga isa pa lang, amo pa lang iya mga bunga mga kasingko, amo pa lang nang iya nga bunga isa pa malang mga kasingko, pero namin ako no sa mga amo na ganito tawag sa nga miracle fruit kay kung may ginabatsyag ka hindi man ako no bulong, pero do kusa lang kuno nga naga